हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस एस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम जून 2014 पेपर 3 आलोचना करवा जो कि 75 प्रश्न रही कौन रही प्रश्नावली से समस्त आलोचना करवा। वर्तमान पर्यंत जो मैंने चैनल टी सब्सक्राइब करना प्रथमे चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु जहाँफल कि प्रति वीडियो नोटिफिकेशन आपण मैंने यथाशीघ्र पाइपर। प्रथम प्रश्न थिला नेत कि धरणर शब्द। नेत हेउछि एक द्राविड़ शब्द। प्रख्याल शब्दर अर्थ कौन? सठिक उत्तर हेउछि पखाल। विरूपाक्ष कि धरणर समास। विरूपाक्ष विरूप अक्षी जहाँकर से विरूपाक्ष। कौन है ठारे समस्त पद समस्यमान पद मध्यरु काहारी को न बुझाई तदर्थ विशिष्ट अन्य काहाकू बुझाउछि जहाद्वारा कि यह बहुव्रीहि समास बोली कहुए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जय विजय शिलालेख केउ मंदिर रे उत्कीर्ण। सठिक उत्तर हेउछि जय विजय शिलालेख जगन्नाथ मंदिर पुरी रे उत्कीर्ण। जय विजय शिलालेख कपिलेन्द्र देवଙ୍କ शासन काल रे प्रचलन होइथिला। परवर्ती प्रश्न रही ख केउ धरणर वर्ण। ख हेउछि कंठ्य वर्ण। क वर्गर केउ भाषा को पाणिनि छंदस कहते। वैदिक संस्कृत को पाणिनि छंदस बोली कहते। पृथ्वीर बृहत्तम भाषा परिवार केउटी। इंडो यूरोपीय परिवार हेउछि पृथ्वीर बृहत्तम भाषा परिवार। टागोर पुरस्कार विजेता एमानंक मध्यरु किए। सठिक उत्तर हेउछि नीलमाधव पाणिग्राही जी कि 2011 रे केंद्र संगीत नाटक एकाडेमी तरफरु टागोर पुरस्कार विजेता होइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन चतुर्धा मूर्ति काहाकू कहा जाए। बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा सुदर्शन को चतुर्धा मूर्ति बोली कहा जाए। केउ भाषा ऑस्ट्रिक परिवार भाषा। सांताली भाषा हेउछि ऑस्ट्रिक परिवार भाषा। केणे गेनी जाउछ जगन्नाथ को आम्भे दर्शन करिबु काहाकू। ए पंक्तिटी काहार? ए पंक्तिटी हेउछि भक्त सालबेगंकर। नीलकंदर रे श्री जगन्नाथ को प्रथमे किए पूजा करुथिले। सठिक उत्तर हेउछि विश्वावसु जे कि नीलकंदर रे श्री जगन्नाथ को प्रथमे पूजा करुथिले। किए पदावली लेखक। गौरहरि परीक्षा होउछंती पदावलीर लेखक। ओडिशार प्रतिवृक्ष कल्पवट प्रभु जगन्नाथ सर्वत्र प्रकट। यह कहार रचना? यह हेउछि गोपबंधु दासंकर रचना। कर्मे जहार जेउ दशा थाई कहा बलेयान करी नुहाई। यह क्यों काव्यर? यह हेउछि दीनकृष्णଙ୍କ रसकल्लोल काव्य। कला कौतुकर रचयिता होउछन्ति उपेन्द्र भंज। प्रबंध पूर्णचंद्र रचयिता यदुमणि महापात्र। चंद्रकलार रचयिता उपेन्द्र भंज। नेक्स्ट क्वेश्चन किए प्रथम जन्म रे कालिदास थिले बोली कहंती। सठिक उत्तर हेउछि सारला दास। तांकर स्वरचित महाभारतर स्वर्गारोहण पर्व रे से कहिसंति जे प्रथम जन्म रे कालिदास थिले बोली। तपता अकथनीय दिव्य नारी श्रद्धे पंचाग्नि स्थापन करे तपऋतु मध्य। ए धाड़ीद्वय क्यों काव्यर? यह हेउछि उपेन्द्र भंजଙ୍କ लावण्यवती काव्य। तिलोत्तमार नृत्य क्यों काव्यर अंशविशेष? नरसिंह सेणଙ୍କ परिमला काव्यर अंशविशेष हेउछि तिलोत्तमार नृत्य। कालानुक्रमे सजाई लेख कलश चौतीसा जहाँकि बत्सा दासଙ୍କ द्वारा रचित प्राग सारला जुगर 1300 रु 1400 शतक यह रचित। परवर्ती रही उषा विलास शिशुशंकर दासଙ୍କ द्वारा रचित पंचसखा जुगर द्वितीय भागर कवि होउछन्ति शिशुशंकर दास। समर तरंग ब्रजनाथ बड़जेनाଙ୍କ द्वारा रचित 1730 ये भी रीतिजुगर कवि। किशोर चंद्रानंद चंपू बलदेव रथଙ୍କ द्वारा रचित रीतिजुगर कवि होउछन्ति बलदेव रथ 1789 रे रचित। तो सठिक उत्तर हो कालानुक्रमे आम देखिले
प्रथमे कलशा चौतीसा, उषाभिलाष, समर तरंग, शेष में किशोर चंद्रानंद चंपू। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। क स्तंभ सहित ख स्तंभर संपर्क निरूपण कर। केशव कोइली, मार्कंड दास, गोपीचंदन, चांद दास, महाभाव प्रकाश, कन्हाई खुंटिया, बाघ गीत, अभिमन्यु। सठिक उत्तर ହେଉଛି बी। वैदर्भी रीति केउं रसर अनुकूल? वैदर्भी रीति ହେଉଛି ଶୃଙ୍ଗାର ରସର ଅନୁକୂଳ। ବିଚାରଇ ମାଳ ଜମକରେ କବି ମନେ ଧାଡ଼ିଟି କାହାର? ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ। କାମନା କଳ୍ପତରୁ ଚିନ୍ତାମଣି ନାମ, କଳ୍ପୁଛି କବିତ୍ୱେ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ ତବ ପ୍ରେମ। ଏ ଧାଡ଼ି ଦୁଇଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର? ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି କାବ୍ୟର। କେଉଁଟି ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା? ପ୍ରବୋଧ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏକ ମିଶନାରୀ ପତ୍ରିକା। ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କାହାର? ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ହେଉଛି ନିର୍ଗୁଣ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଏହା ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। କେଶବ କୋଇଲିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? କେଶବ କୋଇଲିର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ମାର୍କଣ୍ଡ ଦାସ। ସେହି କେଶବ କୋଇଲିର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଗ୍ରନ୍ଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କୋଇଲି ନାମରେ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସାରଳା ଦାସ। ଏହା ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣର ଅନୁସରଣରେ ରଚିତ। ଯମକରାଜ ଚଉତିସା କି ଧରଣର ଚଉତିସା? ଯମକରାଜ ଚଉତିସା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଏହା ଏକ ସ୍ତୁତିମୂଳକ ଚଉତିସା। ସାଧାରଣ ବୋଧଗମ୍ୟ ସମାସ ରହିତ ଗଦ୍ୟ ରୀତିର ନାମ କ'ଣ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁକ୍ତକ। ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ରସ ଗଙ୍ଗାଧର ପଣ୍ଡିତ ଜଗନ୍ନାଥ, କାବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ମମ୍ମଟ ଭଟ୍ଟ, କାବ୍ୟ ମୀମାଂସା ରାଜଶେଖର। ବି ଆଉ ସିରେ ଅପସନ୍ ସମାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଅଛି। ପ୍ରତୀକବାଦୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ୟାମ ରସୋତ୍ସବ କାବ୍ୟର ପ୍ରଣେତା କିଏ? ବ୍ରଜନାଥ ବଡ଼ଜେନା। 12 ଗୋଟି ଛାନ୍ଦ ରହିଛି ଏଥିରେ। 100 ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ରସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ଏହା ରଚିତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। କେଉଁଟି ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ରଚନା? ଗୋପୀ ଭାଷା ହେଉଛି ଦନାଇ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ରାମବିଭା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। କଳ୍ପଲତା ଅର୍ଜୁନ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଗୋପୀଚନ୍ଦନ ଚାନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମହିମଣ୍ଡଳ ଗୀତା ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ। ଭାବବତୀ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା। ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କେଉଁଟି ଭୁଲ? ଭକ୍ତଚରଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଲେଖକ ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟର ଲେଖକ। ଛଉ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକନୃତ୍ୟ ହେଉଛି ଛଉ। ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କିଏ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ? ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିର କିୟଦଂଶ ସଂକଳନ କରିଥିଲେ 1940ରେ। ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଏହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବା ଦକ୍ଷିଣୀ ରାମାୟଣ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧୀରେ ଘେନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରସିକ ଗ୍ରାହକ ଶୁଣ। ସର୍ପ ପୁରେ ଯାଇ ପର୍ବତ କହିଲେ ମହି ଜାତ ହେମ ମଞ୍ଜରୀ, ସୁଗନ୍ଧବତୀ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳିତ ପତ୍ରାବଳୀରେ କି ମାଧୁରୀ। ଏହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କେଉଁ କାବ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ୍ୟାଂଶ? ଏହା ହେଉଛି ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟର କାବ୍ୟର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ୍ୟାଂଶ। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତର ଅନୁବାଦକ କିଏ? କୃଷ୍ଣ ସିଂହ। ଭାଗବତର ଦ୍ୱାଦଶ ଓ ତ୍ରୟୋଦଶ ସ୍କନ୍ଧର ରଚୟିତା କିଏ? ମହାଦେବ ଦାସ।
କେଉଁଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ଅଣାକାର ସଂହିତା, ଯାହାକି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ରଚନା। ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚିତ? ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା, ଯାହାକି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛାନ୍ଦରେ ରଚିତ। ଇନ୍ଦୁମତୀ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଚିଲିକା ରାଧାନାଥ ରାୟ। କୀଚକବଧ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ 1834, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ 1857, ବ୍ରଜସୁନ୍ଦର ଦାସ 1880, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ 1899। ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟର କବି କିଏ? ବୃନ୍ଦାବତୀ ଦାସୀ। ଏହି ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ପୂର୍ଣ୍ଣତମ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ, ଏଥିରେ 20ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଭାଗବତ ବାଣୀ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଏହା ରଚିତ। ଓଡ଼ିଆ କେବେ? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ। ବେଦରୁ ଆଧୁନିକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ। ଶିଳା ଓ ଶାଳଗ୍ରାମ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଜୀବନ ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳା ବାମାଚରଣ ମିତ୍ର। ସି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଚଉତିଶା? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ନୀଳତ୍ରିଶ ଚଉତିଶା, ଯାହାକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଚଉତିଶା। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଅ। ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ 1896, ଚେତନ ଚିନ୍ତା 1937, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରବାହ 1944, ଶିକ୍ଷା 1953। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏ। ପ୍ରାଚୀନ ଉତ୍କଳର ଲେଖକ କିଏ? ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂହ। ଜୟମାଲ୍ୟ କାହାର ରଚନା? ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। କେଉଁଟି ଠିକ୍? ମୃଗୟା ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ନାଟକ, ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍। ସାଇ ପଡ଼ିଶା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ଶ୍ୱେତପଦ୍ମା ପ୍ରାଣବନ୍ଧୁ କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ। ଅଭିଯାନ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟକ। ପ୍ରେମର ନିୟତି କାହାର ରଚନା? ପ୍ରେମର ନିୟତି ହେଉଛି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ, ଏହା ରାଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର 1912, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ 1913, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି 1922, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ 1926। ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା? ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ତାରା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ନଦୀ ଓ ନୌକା ବନଜ ଦେବୀଙ୍କ ରଚନା। ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରଚନା। ପାଥେୟ ସଚୀ ରାଉତରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ରାଧାନାଥଙ୍କ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କାଳାନୁକ୍ରମେ ସଜାଅ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପାର୍ବତୀ 1890, ମହାଯାତ୍ରା 1892, ଦରବାର 1894, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ 1887। ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କୁସୁମାଞ୍ଜଳି କାହାର ରଚନା? ଏହା ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ରଚନା। ଏଥିରେ 11ଟି କବିତା ରହିଛି। ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଭାଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଏହି ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ମୁଖପତ୍ର ଥିଲା ଆଧୁନିକ ପତ୍ରିକା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଲେଖକ କିଏ? ବାଙ୍କନିଧି ପଟ୍ଟନାୟକ। କେଉଁଟି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା? କାବ୍ୟ ସଞ୍ଚୟନ, ଯାହାକି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରଚନା। ବୀରଗାଥା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିଭୁବନ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କାର କବିତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। କେଉଁଟି ଭୁଲ? ରାଧାନାଥ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚୟିତା, ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ଫକୀରମୋହନ ଯିଏକି ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣର ରଚୟିତା। ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦର ରଚୟିତା କିଏ? ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଧରିତ୍ରୀର କାନ୍ଦ ହେଉଛି ଏକ ଉପନ୍ୟାସ।
केउटी ठीक मनोज दास अमृतफलर रचयिता यह हूँ सठिक। देशे देशे मनोरंजन दासଙ୍କ रचना नुहे यह हूँ गोविंद चंद्र दासଙ୍କ रचना। बसंत गाता जहाँकि हरिहर महापात्रଙ୍କ रचना नुहे यह हूँ मधुसूदन राव द्वारा रचित। तामसी राधा महापात्र नीलमणि साहू रचना कर उमाशंकर पंडा रचना करना। तो बी हूँ सठिक उत्तर। आश्चर्य अभिसार कहार कविता ग्रंथ? गुरुप्रसाद महांती कविता ग्रंथ। ये जो आश्चर्य अभिसार कविता संकलन 1988 प्रकाशित। प्रबंध सोपानर प्राबंधिक किए? विपिन बिहारी राय। ये जो प्रबंध सोपान ये हूँ एक प्रबंध संकलन। एथिरे जो प्रबंध गुड़िक रही जहाँ चिंतामूलक प्रबंध। जीवी पलाई दूरे सुदूरे सपन लोके गोपनपुरे ए कवितांशटी कहार? यह हूँ अनंता शंकर रायंकर कवितांश। सृजन स्वप्न कवितार ये हूँ धाड़ी। सत्यवादी पत्रिका केबे बाहरी थिला? 1915। गोपबंधु दासଙ୍କ संपादित होउछि ए सत्यवादी पत्रिका। मुकुर पत्रिकार संपादक किए थिले? ब्रजसुंदर दास। ए मुकुर पत्रिकार प्रकाश काल होउछि 1905। नील चक्रबाक सेपारेर लेखक किए? गोकुलानंद महापात्र। सरदेई के उपन्यासर चरित्र? सुरेंद्र महांती नीलशैल उपन्यासर चरित्र होउछि सरदेई। संयुक्ता दयानिधि मिश्र द्वारा रचित उपन्यास। राहुर छाया गोपीनाथ महांती द्वारा रचित। कान्हूचरण महांती द्वारा रचित उपन्यास। तुच्छाकु एते मुदी नाही गोड़ कचाड़ू केते ए रूढ़ीर अर्थ कौन? अजथा गर्व करिबा। आगामी नाटकर नाट्यकार किए? मनोरंजन दास। ये आगामी नाटक 1950 प्रकाशित। यौथ उपन्यास ओडिया रे केउटी? बासंती जहाँकि यौथ उपन्यास। बंगलार बारयारी उपन्यास अनुकरण रे 9 जन लेखक मिसी ए यौथ उपन्यास बासंती रचना करिसेंती। आजिर शेष प्रश्न अन्या कविता ग्रंथटी कहार? राजेंद्र किशोर पंडांक। ए थिला प्रश्नावली जहाँकि आमे आलोचना कले। जदि आपण मानकु आजिर भिडियोटी भल लगी थाए ताहले लाइक करंतु, निज सांगसाथी मानक सह शेयर करंतु एवं सब्सक्राइब करबा पई भूलंतु नाही एवं पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करंतु जहाँ फल कि प्रतिटी भिडियोर अपडेट आपण मानक पाखरे यथाशीघ्र पहुँची पारिबो। थैंक यू।